दूसरी टीम के लिए कोई फिट प्लेयर्स नहीं थे, इसलिए मुझे लाया गया था कि ये लाहौर में आप आएँ, क्योंकि एक टीम है, दूसरी टीम के लिए प्लेयर्स नहीं मिलते। और वहाँ से जब हमने पहले जो प्रैक्टिस करवाई तो 2 फिजिकल्स बाहर होते थे। आज जो है हमारे पास ना सिर्फ ओवर 40 क्रिकेट जो नेशनल क्रिकेट है हमारा सीनियर्स के लिए, इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है 35+, बल्कि हमें ओवर 50 के लिए कंपटीशन कराना पड़ रहा है, और हो सकता है इस साल या अगले साल तक ओवर 60। इसका मतलब है कि सिर्फ आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके लोगों की एक्टिव एज जो है आपने ऑलमोस्ट आपने उसको 60-70% बढ़ा दिया। दूसरी इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि जो रूरल एरिया में ख़ास तौर पे छोटे शहरों में जो लोग जो ऑर्गेनाइजर्स मतलब थे, जो लोग वर्कर्स थे, उनके पास सरपरस्त नहीं थे। तो ये कि हमारा ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हर जो आदमी मकामी तौर पे उसको किसी सरपरस्त से जोड़ा जाए ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो, अपने इलाके में वो काम कर सके, और बहुत से लोग क्रिकेट में वापस आए। अब जो इज़्ज़त ने जो पहला स्टेप लिया है और इसको बाकी लोगों ने रेप्लिकेट करना है इंशाल्लाह, वो ये है कि लोकल लेवल पे आपने यूथ के लिए आपने काम करना है, और इज़्ज़त का पहला स्टेप ये है। दूसरा, आपने जब लोगों को क्रिकेट में ले गया है तो कोई कोच बन गया, और हमारे दो जो हमारे मेंबर्स थे वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गया, लाइक नदीम यहाँ प्रेसिडेंट बन गया, और जो हमारा जो फयाज है वो पेशावर के प्रेसिडेंट बन गया। तो ये लोग क्रिकेट में वापस आए, लोगों ने समझा कि क्रिकेट की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो उनका इंटरेस्ट उजागर हुआ, और ये आगे उन्होंने बीच में ये है कि क्रिकेट के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं ये एक ऐसी सोच लेके आगे बढ़ें, और वो मैंने इसलिए कहा था कि सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे डिज़र्विंग है हम सब मिलके उसकी आज तक होता रही है कि जो सोसाइटी है वो उसको प्रमोट करती है जिसके पास सब कुछ है, या नाम है या उसके पास ये है कि हुनर है, लेकिन जो बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है उसको, और ये हमने फ्लड में देखा है कि पाकिस्तान में ऐसे अगर आप इलाकों में जाएँ तो उनकी इतनी हालत ख़राब है कि आपकी सोच से भी बाहर होगा कि इतनी पाकिस्तानी इसकी हालत ख़राब हो सकती है। तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव ये है, और वेटरन्स का भी, और मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कि हमारी जो बॉडी है और जो तमाम लोग इनको इस तरफ इनकी सोच बढ़ाई जाए कि हम उनके लिए काम करें, सबके लिए मदद करें, लेकिन उनके लिए ज़्यादा काम करें जो सबसे डिज़र्विंग है, क्योंकि सोसाइटी जो है एज अ फैमिली मतलब है कि अगर उनको भूल जाएगी जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो जो तमाम मुश्किलात आती हैं। और जो वेटरन्स हैं इनका ख़ास मसला ये है कि मेजॉरिटी जो है इनमें से आउट ऑफ जॉब है, कईयों के गोल्डन हैंडशेक हुए हैं, और ऐसी एज ग्रुप में है। तो मुझे इतनी खुशी होती है यहाँ पे और जो लाहौर का ट्रेंड देख के, और ये बाकी शहरों में कि माशाल्लाह सारे के सारे लोग जो है ना डिफरेंट कैपेसिटीज़ में क्रिकेट की ये क्रिकेट में इन्वॉल्व है, छोटे शहरों की कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा मुझे फ्लड रिलीफ की वजह से 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला क्रिकेट को या अपने वेटरन के लिए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी जो जब आप किसी चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो तो फिर एक आदमी पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। और पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि हर चीज़ होती है सेल्फ सेंट्रिक, कि मैं हूँ तो ये चीज़ होगी, जिससे मैं नहीं होगा तो चीज़ बैठ जाएगी। हर चीज़ आप अपने सेंट्रलाइज करते हो। हमारी शुरू से कोशिश ये थी कि जो बोर्ड मेंबर्स ला रहे हो, लोग ला रहे हो, वो लोग लेके आओ जो हर आदमी मेरे से बेहतर हो। अगर जब तक मैं अपने से बेहतर आदमी नहीं चुनूंगा तो सोसाइटी जो है या जो आपकी कंपनी डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए हमने कभी ये फिक्र नहीं किया है कि मेरी कुछ जगह ले जाएगा या जो इनसिक्योरिटीज़ का पूरी कौम शिकार है। हमने हर कोशिश की है कि ऐसे आदमियों को लेके लाया जाए जो कि कॉज के लिए सूटेबल हो और आपस में मिल के ये कि एज अ फैमिली काम करें। तो मेरे आप सबसे भी कोशिश होगी कि इस टूर्नामेंट में ऐसे हिस्सा लिया जाए जैसा इज़्ज़त ने कहा था कि आप रोल मॉडल बन के आगे आए। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको अगले माह इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे जो नेशनल कंपटीशन है, क्योंकि नेशनल कंपटीशन हमने ख़त्म करना है बाय एंड ऑफ मार्च, ताकि उससे बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी हो सकता है नवंबर में शुरू करें, ताकि उसी जज्बे से उसी स्पिरिट से काम करें, क्योंकि जो पूरी पाकिस्तान की स्पोर्ट बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। और हम चाहते हैं कि कम अज़ कम जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें कोई ऐसी चीज़ ना है जिससे कि कोई धब्बा हो। मतलब है हमारे सोसाइटी में हमारे ये कि हमारे जो हमारे कॉज पे हमारे जो वेटरन्स के जो मतलब है जो जितने प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं
تاکہ ہم ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل بن کے آئیں, کرکٹ کو انجوائے کریں, اس اسپرٹ میں کھیلیں جس کرکٹ میں یہ ہے کہ کرکٹ جس اسپرٹ میں جو کرکٹ شروع ہوئی تھی اور آج تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں گیم آف جینٹل مین, تو لیٹس پلے دا گیم لائک جینٹل مین. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور عاشق صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ جب بھی آپ کوئی گروپ بناتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ اپنے سے بہتر لوگ جو ہیں وہ آپ جمع کریں. اور اس سلسلے میں جناب عزت سید صاحب, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے سے بہتر لوگ سلیکٹ کر لیے, لیکن ان کی کوشش یہ رہی ہے, خود بہترین ہے. اور امید ہے کہ یہ جو پارٹنرشپ ہے اور یہ جو کلیبریشن ہے ود ویریس آرگنائزیشنس کلب یہ کنٹینیو کرے گا, اور یہ جو ان کا سیٹ اپ ہے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. میں اب دعوت کلام دے رہا ہوں جناب ہارون رشید کو, اور ان کا پورا نام ہارون رشید ڈار ہے, اور ہم سب پاکستانی ان کو جانتے ہیں. یہ ایسے کامیاب کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ جب سے انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے یہ ایک اور حیثیت سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ڈائریکٹر کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ اس کرکٹ کو اور اس انتظام کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, آئیے ان سے سنتے ہیں. جناب ہارون رشید. بہت شکریہ. السلام علیکم معزز حاضرین. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ میں ڈائریکٹر نہیں ہوں, میں یوتھ ڈیولپمنٹ کا ہوں. دوسری چیز یہ کہ جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا تھا, آئی تھنک میں جو کریڈٹ دینا چاہیے جن لوگوں کو جس کی وجہ سے آئی تھنک ہم سب جہاں اس پوڈیم پہ کھڑے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ کلب کرکٹ میں آرگنائزرز کی حیثیت سے آتے ہیں. اور ریئل سینس میں اگر کسی کرکٹ کو اگر کسی نے کچھ دیا ہے تو یہ وہ آرگنائزرز ہیں جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کچھ میں اسٹیج پہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ینگ لیول کے اوپر, جب ارلی اسٹیجز پہ پلیئر جب اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اور جس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی کسی کی بھی کہ مجھے کوئی غرض ہے کسی بھی پلیئر سے. پلیئر مختلف جگہوں سے بلانگ کر رہا ہوتا ہے, اس کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر وہ کھیل سکیں, پریکٹس کر سکیں, اور اس کے بعد میچز کی صورت میں جب وہ میچز کھیلیں اور پرفارم کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے شہر کے لیے کھیلیں, اس کے بعد وہ اگر اچھا کھیلتا ہے تو اپنے ملک کے لیے کھیلیں. آئی تھنک جو انتھک کوششیں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں اس کا ثمر یہ ہے کہ آج میرے جیسے لوگ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, علیزیہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور یقینی طور پر ان لوگوں کو یہاں بیٹھے ہونا چاہیے اور ہمیں وہاں بیٹھا ہونا چاہیے. اگر ہمیں بولنے کے لیے بلانا ہے تو وہاں سے بھی اٹھ کے آ سکتے ہیں. دوسری چیز, عزت صاحب سے میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا, پہلی دفعہ میں ملا ہوں, اور نہ ہی مجھے لاہور کی کرکٹ کا اتنا زیادہ آئیڈیا ہے. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں, 2 سے 3 سال ہوئے مجھے لاہور میں آئے ہوئے, اور یہ پہلا وہ کوئی کسی کرکٹ کا فنکشن ہے جس میں مجھے شاہد انور نے فون کر کے مجھے خاص طور پر ہدایت دی کہ آپ نے ضرور آنا ہے. بہرحال میں آیا, لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے یہاں بولنے کے لیے کہا جائے. اینی وے بہت بہت شکریہ, مجھے یہاں بلا کر جو عزت دی گئی اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. چند باتیں میں ضرور ذکر کروں گا, خاص طور پر بیٹنگ کی. کرکٹ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے, اس کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ جیسے عزت صاحب نے جو کام شروع کیا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو انہوں نے بتایا ہے, اور جو خاص طور پر تھوڑا سا پروسیس جو میں نے ان کا دیکھا اس کو میں نے پڑھا, کہ جو یوتھ کے اوپر جو ایمفیسس یہ کر رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از ویری کمینڈیبل. کیونکہ اب وہ زمانے نہیں رہے, کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کا اگر جو آرگنائزر ہے 5 سے 10 ہزار روپے بھی اگر وہ جمع کر لیتا تھا تو وہ ایک پورا کلب پورے مہینے پورے سال وہ چلا سکتا تھا. کرکٹ اوور دا ایئرز اتنی زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ اکوپمنٹ کا لینا اتنا مشکل ہے, آپ کو گراؤنڈس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اتنا مشکل کام ہے. تو آئی تھنک کہ اگر جتنے بھی ویٹرنز اور خاص طور پر افلوئنٹ کلاس اگر کوشش کر کے اس یوتھ کو اگر اکیڈمیز کی صورت میں, کیونکہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی یا ریجنل اکیڈمیز جتنا زیادہ انٹرسٹ اور لوگوں کو اور بچوں کو شوق ہے تو یہ کچھ اکیڈمیز نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ریئل سینس میں اس ویٹرن کے پلیٹ فارم سے اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم نے یوتھ کو انرٹ کرنا ہے, ان کے ٹیلنٹ کو انرٹ کرنا ہے, ان کے پوٹینشیل کو ہم نے دیکھنے کے بعد اور ان کو ریئل سینس میں ان کو وہ ٹیکنیکل ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے جو ہم جیسے لوگوں کو موجود نہیں. ہم صرف لوگوں کو دیکھ کر, اپنے بڑے کرکٹرز کو دیکھ کر سیکھتے تھے, لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا, کیونکہ بہت زمانہ چینج ہو چکا ہے. بالکل جو آج کا یوتھ ہے وہ اس کے پاس یا تو پلے اسٹیشن ہے یا وہ ہمیشہ کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے.
अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी रोल जो है वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुका है एज़ फार एज डेवलपिंग यूथ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। छोटे छोटे घरों में स्कूल्स हैं, छोटे छोटे घरों में सारी ये चीज़ें मौजूद हैं, ना उन बच्चों को कोई फिजिकल एक्सर्शन मिलती है, ना उनके पास ना कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ वो खेल कर आकर अपनी फिजिकल डेवलपमेंट कर सकें। और यही वजह है कि जो आज देखते हैं कि क्यों लोग कहते हैं कि पिछली क्रिकेट ज़्यादा अच्छी थी, अब की क्रिकेट अच्छी नहीं है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आज का यूथ सिर्फ अपने टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ है, कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, वीडियो गेम्स खेल रहा है। उसको बड़ी मुश्किल से उठा कर हम बाहर लेकर आते हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो एक चक्कर भी उनको लगाते हैं तो थक के बैठ जाते हैं। इसलिए जो मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जैसे बताया गया आशिक साहब ने कि अगर इस प्लेटफॉर्म से आप और ज़्यादा कोशिश करें, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की फ्यूचर की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी सर्विस होगी अगर हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जैसे कि ऐसा प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी, और इस सिलसिले में अगर किसी भी किस्म की हेल्प या कोई भी किसी किस्म की असिस्टेंस अगर मेरी दरकार होगी तो आप हमेशा मुझे सबसे आगे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून रशीद साहब। और हाज़रीन, हारून ने इस तरीके से जो बातें इन्होंने की यहाँ पर, यकीनन वो इसलिए बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ पे अब जो लोकल हीरोज़ हैं या नेशनल हीरोज़ हैं उनको फॉलो करना ज़रा कम हो गया। ये जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हीरो पैदा होने कम हो जाएंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम फॉलो करें रोल मॉडल्स को और रोल मॉडल्स पैदा करें। तो इस सिलसिले में ये जो काविश की जा रही है, लाहौर जो कि हब है क्रिकेट का पाकिस्तान में, यकीनन यहाँ से बड़े अच्छे क्रिकेटर आगे निकलेंगे। मैं अब दरख्वास्त करूँगा जनाब अली ज़ियाद साहब को, जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, यूथ के हवाले से इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ये इस काविश को, इस एफर्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, यकीनन इंटरेस्टिंग होगा। आइए अली ज़ियाद की बातें सुनते हैं। आइए जनाब।